मेरा नाम मरियम है और मैं सऊदी अरब में रहती हूँ। आज मैं रेडी शेडी हो गई, मैंने कहा चले रमज़ान आने वाला है, वैसे भी वापसी है यहाँ से, तो जो चीज़ें लेने वाली हैं वो मैं ले आऊँ। ये जब गाड़ी इधर पॉइंट पे रुकी ना, इशारे पे, तो मैंने कहा कि देखो ये कितने लोग मतलब कि वो है टाइम के पाबंद हैं और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि पूरा टाइम होना है तो इन्होंने आगे जाना है। अगर यही चीज़ पाकिस्तान में होती तो जो कोई अपर क्लास वाला होना था उसने कहना था कि मुझे क्या ज़रूरत है रूल्स फॉलो करने की, लेकिन सऊदी अरब में करने पड़ते हैं। ये प्रदेश है, यहाँ बड़ों बड़ों को इधर चाहे कोई अपर क्लास है, चाहे कोई मिडिल क्लास है, लोअर से है, वो करेगा फॉलो, क्योंकि उसको पता है कि इधर 100-200 में बात नहीं खत्म होनी, इसमें 1000-2000 का सीधा फ़ाइन होना है और वो आपने ही पे करना है, चाहे आप सर नीचे और टांगे ऊपर करके करें, चाहे जैसे मर्ज़ी करें। यहाँ काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, लास्ट पॉइंट था, गाड़ियों ने बोला कि चले अब स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 9 बजे मैं घर से निकली। मैंने कहा कि नहीं मैंने जाना है, मैंने बाबा को बोला कि मैं कुछ ना यहाँ से चीज़ें वगैरह परचेज़ कर लूँ, फिर वो ड्राइवर के हाथ आप भिजवा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना बहुत मतलब कि बहुत मुश्किल होती है जाने में। ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ मेरी सिस्टर जो आता पाती थी ना, तो वो कहती थी कि पहले आप लोग अपना बिल करवा लो तो मैं फिर अपना करवाऊँगी, क्योंकि उसके पास अपनी पॉकेट मनी होती थी और उसका दिल होता था कहीं ये लोग मुझे मतलब ना कर लें, मेरी पैसों से ना कोई चीज़ लें, तो वो बड़ा ख्याल रखती थी। ये अल अमेज़न है 5 पॉइंट्स। इधर एक ये चीज़ है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है वो भी 5.75 रियाल की है, और अगर कोई बहुत बड़ी है तो वो भी है। और लेकिन ये अच्छी शॉप है, मतलब कि आपको अगर घर में कोई कुछ बर्तन चाहिए, कुछ डेली मतलब यूज़ करने जैसे मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना, वो आपको मिल जाती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ बच्चों वाला सेक्शन भी है, टॉयज़ भी मिल जाएंगे, उनका स्टेशनरी का भी मिल जाएगा, एवरीथिंग है। पहले जब मैं आती थी ना इधर, तो मेरा सिर्फ ये होता था कि मैं कोई वो स्टेशनरी वाली में जाऊँ या कोई मेकअप सेक्शन वाली, लेकिन मेकअप तो वैसे मैंने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि मेकअप बंदे ने फेस पे यूज़ करना होता है, तो बंदे को होता है कि नहीं कोई मसला ना हो जाए। लेकिन अब क्योंकि मैं सुगर बच्ची हो गई हूँ, और मैंने कहा चल मरियम अब करते हैं, कुछ लेते हैं। पहले मुझे समझ नहीं थी आ रही क्या मैंने क्या, मुझे एकदम मैं ब्लैंक हो गई कि मैंने लेना क्या है। फिर मैंने इसको बास्केट को लिया, मैंने कहा चलें देखती हूँ कोई मुझे कुछ अच्छा जो मिलेगा वो मैं रखती जाऊँगी। लेकिन रमज़ान की वजह से रश इतना था ना कि खड़े होने की जगह नहीं थी। इवन मैं व्लॉग भी नहीं थी बना पा रही कि वो, क्योंकि यहाँ ये है कि अगर आप क्योंकि वो निकाब वेयरिंग होती हैं जो औरतें होती हैं, तो फिर आप नहीं उनका मतलब कर सकते, व्लॉग में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरह हमारे लिए हमारी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, इस तरह हर इंसान के लिए होती है। हम ऐसे रैंडम वीडियोस तो बना देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है कि जिसमें कोई इतनी जल्दी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन इधर तो एक विद इन सेकेंड्स की बात होती है कि आपको वो उठा के बाहर भेज देंगे, बल्कि वो पाकिस्तान कहेंगे वो वापस आ भी नहीं सकते। तो जितना मुझसे हो सकता था, इधर मुझे एक छोटी छोटी 2 बच्चियाँ भी मिली, जानती तो वैसे मुझे नहीं थी, लेकिन मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो मेरी कोई फ़ैन थी या ये थी, लेकिन ये था कि वो मतलब कि मुझे बड़ी क्यूट लगी। इधर इतना रश था कि वो निकलने के मतलब वो आगे से खड़े हो गई थी। और ख़ास तौर पर जो सऊदी होते हैं वो मतलब कि कोई कहीं अच्छे होते हैं, कहीं बुरे मतलब अच्छे नहीं होते। तो मैं सोचती, मैंने कहा हाय अल्लाह ये देखो कितने चम्मच हैं। पहले मैं इनकी तरफ देखती भी नहीं थी, मैं कहती थी ये क्या बात हुई, ये मैं मतलब ये बर्तन मैंने क्या करने हैं। लेकिन जब बंदा इस काम में पड़ता है तो फिर बंदे का दिल करता है कि घर में ये वाला बर्तन होना चाहिए, इस स्टाइल में होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि हाँ वो मैंने कटर लेना है, कि वो जिससे मतलब कि मुझे पहले मैं वो नहीं थी रखा हुआ, लेकिन मैंने फिर वो लिया। फिर मैंने कहा कि चलें भाई देखें, आप लोग भी साथ साथ एंजॉय करें, बर्तन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वैसे सही कहा है किसी ने कि घर को जो जन्नत है वो औरत बनाती है, और मर्द का सुकून घर में होता है, क्योंकि वो सारा दिन थका रहता है, तो फिर उसको भी घर में अगर सुकून नहीं मिलेगा तो वो फिर तो लड़ाई झगड़े लेंगे अपनी जगह। लेकिन ये है कि फिर औरतों को ख्याल रखना चाहिए कि वो थोड़ा सा मतलब घर को बेहतर रखा करें, क्योंकि इसी में तो आपकी बेहतरी है। इसमें कोई आ जाएगा, कि पाकिस्तानी में तो कुछ ज़्यादा होता है, उधर तो ये बाकायदा रूटीन सेट होती है। कुछ मतलब कि ख़ास तौर पे जो ये अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ ये होता है कि भाई सुबह उन्होंने खाना खाया है और साथ ही काम शाम। तो ये देखिए इधर ये स्पून के इतने ज़्यादा डिज़ाइन थे, मैंने वैसे पहले यहाँ से ले लिए थे,
جب میں پہلے یہاں آئی تھی تو میں نے لیے تھے کیونکہ تب میں نے گھر سیٹ کرنا تھا، تو میں پاکستان سے تو کچھ لے کے نہیں تھی آئی، کیونکہ بندے کا ویسے ہی اپنا سامان لگی جتنا ہو جاتا ہے کہ وہ تو بندہ کہتا ہے کہ رہنے دیں، جو ہوگا وہاں سے لے لیں گے، کیونکہ جتنا ہم نے اٹھا کے یہاں سے لے کے جانا ہے اور اوور ویٹ ہو گیا تو وہ ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ جتنے کا وہ چیز نہیں ہوتی جتنے ہمیں اس کا ایکسٹرا ویٹ کر دینا پڑتا ہے۔ تو پھر بہترین یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا وہاں سے بجٹ کنٹرول کر لیں اور یہاں سے لے لیں، اور ہر چیز مل جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ آپ اگر کپڑے تھوڑے سے ہیں کہ وہ، کیونکہ ویسے یہاں لوگ باہر تو اتنا جاتے نہیں ہیں، گھر میں پھر آپ جس طرح کا دل کرے آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی۔ اس سے آگے پھر میری وہ ویڈیو تو نہیں تھی بنا سکی کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ تھا، میک اپ سیکشن بھی تھا، پھر ایک میری ایسے بیگ کی طرف نظر، اور وہ بھی پہلے میں نے اس کو اتنا دیکھا نہیں کیونکہ وہ میں ایسے پہلے گزر گئی، تو میں نا ایسے دیکھا کہ وہ فلپینی عورتیں تھیں، وہ نا اس بیگ کی طرف بڑا بڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بعد میں دیکھتی ہوں، کیونکہ جو چیزیں میں لینی ہے میں پہلے وہ تو لے لوں۔ یہ مطلب کہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں لوگ جو زیادہ تر بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہاں سے لیتے ہیں، یا جو گھر کی جو برتن ہو گئے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لوگ یہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ سعودیہ والوں کو نا ایک مطلب کہ گفٹ مل چکا ہے، یہاں یہ کٹنگ بورڈز وغیرہ ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور پلیٹس ہیں، پھر مطلب کہ جو چیز آپ کو چاہیے نا تو وہ مل جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، پھر میں پہلے گزر گئی، میں نے کچھ ڈسپوزیبل برتن لیے کیونکہ یہاں یہ ہے کہ بھئی وہ برتن دھونے سے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بالکل برتن دھونے نہیں پسند، میں نے ساری زندگی نہیں دھوئے، لیکن اب میں تھوڑے بہت دھوتی ہوں کیونکہ اب تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر میں زیادہ نہیں ہونے دیتی، وہ جو ایک آدھ پلیٹ گلاس چمچ یہ ہوتا ہے نا وہ میں اپنا دھو دیتی ہوں، مطلب کہ ہوتا ہی یہ ہے، تو ایسے مطلب کہ میں مینیج کر لیتی ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ساری پھر یہ آ جاتا ہے کہ بھئی بندہ کیا کر سکتا ہے، بندے کو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کیا کہتے ہیں کہ چینج کرنا پڑتا ہے، اگر چینج نہیں کریں گے تو زندگی نہیں گزرے گی۔ تو کیا کہتے ہیں، لائف از دا فل آف ایڈونچر تو ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اتنی دیر تک سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں نے یہاں سے لینا کیا ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو رکھتے ہوئے کہ نہیں بنائی ہے، وہ میں ایک الگ سے ولاگ بناؤں گی۔ ادھر انہوں نے ابایاز بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے وہ اتنے خاص کوئی اچھے نہیں لگے کیونکہ میں بالکل سمپل، مطلب کہ مجھے یہ کڑھائیوں والے یہ والے مجھے اچھے نہیں لگتے، تو میں اس کی طرف گئی نہیں۔ تو میں نے یہاں ایک رینڈم سی ویڈیو بنائی، میں نے کہا چلیں ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ جی ملیں گے نیکسٹ ولاگ، لائک اینڈ شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔